Salam les amis, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour cette longue absence, ce retard. J'étais vraiment occupée, je m'excuse vraiment. نقولكم سمحوا لي على هاد الغيبة الطويلة. كنت مشغولة، كانوا عندي ظروف. بون سمحوا لي على كل حال. ندير لكم ان غولي والشوكولا ساهل وبزاف بنين وما تحقوش فيه الميزان للناس اللي ما عندهمش اون بالانس في الدار. Donc aujourd'hui on va pas utiliser la balance, on va faire un roulé au chocolat délicieux, très léger, très facile à réaliser. Même pour les petits, ils peuvent le faire facilement. Donc, on aura besoin de 4 gros œufs, donc des œufs à gros calibre, un verre de sucre cristallisé. دونك نسحقوا 4 حبات بيض وكاس سكر وقرصه تاع الملح والفانيلا une cuillère à café de vanille liquide ou en poudre, une pincée de sel, et je vais monter le tout au batteur comme on a l'habitude de faire pour la génoise. حبيت نقول لكم نعطيكم une astuce تقدروا تزيدوا باش يجي خفيف البسكويت ديالكم. تزيدوا une cuillère حتى 2 cuillères à soupe d'eau tiède, je dis bien tiède, ماشي سخون وماشي بارد. Donc vous pouvez rajouter 2 cuillères à soupe d'eau tiède à notre mélange œuf et sucre. Ça va donner de c'est-à-dire notre gâteau sera plus moelleux, c'est ça. Donc je continue c'est-à-dire à battre jusqu'à ce que mon mélange double de volume. Donc هنكملوا الخفق حتى الخليط تاعنا يتضاعف الحجم ديالو ونحبسو. بون كي طلع لي مليح البيض بلوتو البيض هذيك هي. دونك انا واش نزيد دوكا؟ نزيد على ثلث دفعات كاس، نفس الكاس اللي عبرت به السكر نعبر به الفارينه. بون باش ما ننساش السكر ما تعمروش حتى الفم، ديروه غير هنايا موان ان دوا ولا دو دوا باش ما يجيكمش c'est-à-dire le gâteau ما يجيكمش يابس، لو غولي تاعكم يجيكم خفيف. نسيت باش نقول لكم. Donc pour le sucre, j'ai oublié de vous dire de ne pas mettre la totalité du verre. Il faut remplir le verre, c'est-à-dire à moins de doigts, oui, c'est ça. Donc on va rajouter un verre de farine et on enlève 2 cuillères de farine, on la remplace par 2 cuillères à soupe de cacao maigre, et je rajoute la farine tamisée et le cacao en 3 fois, donc en 3 étapes. Donc et je mélange de haut en bas. Donc خلطوا من الفوق لتحت يا اخي، خلطوا مليح كيما موالفين نديرو pour la génoise وندخلوه للفرن. Bon, j'ai oublié de vous dire d'enfourner votre biscuit à 150 degrés Celsius dans un four ventilé. Sinon, vous pouvez utiliser un four classique. Donc, on roule comme pendant environ 10 à 15 minutes, pas plus. Donc, on roule comme le biscuit تاعكم يطيب في فرن مسخن على 150 درجة. ولا كان هوائي ولا ماشي هوائي مانيش عارفه، بالك تقدروا تروحوا حتى ل 160 والله ما على بالي. مده 10 الى 15 دقيقه. بقاو تعسوا فيه باسكو الغولي ماشي كيما الجينواز، ما ياخذش كامل بزاف الوقت باسكو هو ساجير الى ايطالي سور اون بلاك، دونك يجي رقيق ما ياخذ لكمش الوقت. شوفوا واش حبيت نقول لكم، شوفوا كيفاش يتنفخ كي نديروا له الماء، يجي بزاف خفيف مويلو من الداخل وبيان ايغي. دونك هذه هي سي سا لاستيس دو ميتر دو كويير à soupe d'eau pour qu'il soit plus aéré, plus léger. Regardez. Et maintenant, on va passer à la crème. Pour ceux qui n'ont pas de poudre de chantilly, ils peuvent utiliser une ganache montée. Je vais vous mettre le lien de la ganache montée. Donc, استعملوا كاس تاع كريمه تاع بودره الشانتيي بنص كاس حليب بارد، لازم يكون بارد ولا ما كيما حبيتوا، وديروا 100 حتى 150 غرام شوكولا ذوبوها. سمحوا لي حرقت يدي في حمام مائي. Bon, شوفوا la chantilly تاعنا طلعت. Donc il faut qu'elle forme le bec d'oiseau. Donc je vous ai dit, pour ceux qui n'ont pas de poudre de chantilly, ils peuvent utiliser une ganache montée, c'est encore mieux. Je vais lui rajouter du chocolat. Donc انا نزيد شيكولا دايبه لهاد لا بودر تاع الشانتيي اللي طلعتها مع الحليب. دونك بون انا كانت عندي شوكولا بخانه فيها شويه لوز وشو بون معليش، هي نورمالمون نديرو شوكولا ولي ولا شوكولا نوار. استعملوا شوكولاته بالحليب ولا شوكولا سوداء 100 حتى 150 غرام. دونك انا نبردها شويه 5 دقائق ونزيدها لهاد الخليط تاع الشانتيي. دونك هذا هو لو ريزولتا اوبتونو كي نزيدو الشوكولاته هذيك دايبه
قلت لكم ديروا 100 ولا 150 غرام شوكولاته سوداء ولا بالحليب. ديروا امباسادور ولا ديروا ماكسون واش متوفر عندكم. ليسونسيال ما ديروش فيجيكا وديروا شوكولاته وكي تذوبوها خلوها تبرد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق وخلطوها مع هذيك الشونتيي تولي لكم هكذا. دوك نديرها في الثلاجه تبرد ما بيد نشمخوا الغولي تاعنا السيرو كيما عودتكم. ديروا نص كاس سكر بكاس ما خلوه يغلي مع الا حبيتوا اون رونديل تاع سيترون ولا ما كاش ديروا عطر القهوه ولا عطر الشوكولاته وكي يغلي مليح بعد 14 دقيقه 14 الى 15 دقيقه طفوا عليه خلوه يبرد ومن بعد نشربوا به الغولي تاعنا. انا شوفوا السيرو انا دائما عندي بزياده راه عندي واجد جبته من الثلاجه. Donc pour le sirop, vous allez mettre un verre de sucre, plutôt un demi-verre de sucre avec un verre d'eau. Vous mélangez le tout dans une petite casserole. Vous allez le mettre sur feu doux, environ 15 minutes jusqu'à ébullition. Vous allez attendre encore 5 à 10 minutes. Vous allez éteindre le feu. Vous pouvez rajouter une rondelle de citron. Vous pouvez mettre une cuillère à café de Nescafé c'est-à-dire pour donner de la saveur à votre sirop. C'est quand vous voulez. Je vais mettre ma ganache au frais pendant 10 à 15 minutes. Voici mon gâteau. Bon, je vais l'imbiber de sirop, surtout les bords, c'est très important. Donc انا نشمخ الغولي تاعي surtout الاطراف ديالو باسكو يكونوا شويه يابسين ومن الداخل ما تشمخوش بزاف. دوك نقول لكم علاه باسكو شوفوا ديجا هو اللي موالو راهو فريمون خفيف وطري على جال هذاك الماء اللي درتو في الوصفه. دونك ما نسحقوش نشمخوه بزاف. هذه هي. دونك il faut pas trop mouiller trop imbiber votre biscuit de sirop parce qu'il est déjà moelleux. Puis on va mettre c'est-à-dire on va le fourrer de ganache montée ou de crème chantilly, c'est comme vous voulez. Puis j'ai réchauffé 150, bon j'ai fait fondre 150 grammes de chocolat au lait. Bon moi j'ai mis 100 grammes de chocolat au lait avec 50 grammes de chocolat noir. Vous pouvez mettre quand vous voulez. J'ai rajouté une demi-cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de lait, une cuillère à soupe de crème liquide pour avoir cette consistance. دونك انا درت 150 غرام شوكولا. تحبوا ديروا بالحليب ولا ديروا مزيج بين شوكولا بالحليب وشوكولا سوداء تعطيكم بنه هايله. زدت له مغرفه زبده مغرفه حليب ومغرفه تاع كريمه طازجه سجاره كريمه سائله 35% من ماده دسمه. واش درتو فوق النار على سجاره على حمام مائي. دونك il faut le mettre le chocolat à fondre au bain-marie, c'est très important. Donc après vous pouvez rajouter des cacahuètes concassées grossièrement comme vous voyez. Donc vous pouvez utiliser des noix ou bien des noisettes, mais il faut c'est-à-dire qu'elles soient torréfiées. Alors c'est-à-dire vous pouvez utiliser ce que vous voulez selon le goût bien sûr et selon la disponibilité. Donc je vais rajouter ces cacahuètes concassées au chocolat. دونك انا استعملت كاوكاو مقلي ومكسر شوفوا خشن. اللي يحب يدير نوازات ولا سجع بندق ولا جوز ولا لوز كيما حبيتو. دونك جو في ميتر ما غاناش. دونك انا دوك نعمر كامل لو غولي ديالي ونعاود ندورو. دوك تشوفوا. Bon, après la décoration, vous faites ce que vous voulez. Moi, quand j'ai enlevé, c'est-à-dire les bords, je voulais faire comme pour la bûche. Donc, j'ai mis, c'est-à-dire la tranche ici. Et après, je l'ai décoré avec un peu de ganache. Mais sinon, vous pouvez le laisser juste avec le glaçage, façon Ferrero. Comme il me restait un peu de ganache, j'ai décoré, j'ai mis un peu de rosace par-dessus. بون للتزيين ديروا كيما حبيتوا. انا دوك نديرو يبرد وما تشوفوه في صحن تقديم. دوك راهو الشوكولا مازالها سخونه ودوك نمسحو كامل pour que ça fasse propre. Je vais tout essuyer tout le chocolat, le surplus de chocolat. Après vous allez le voir dans l'assiette à servir. C'est ça. Le gâteau une fois terminé. Voici notre gâteau. Bon pour la déco vous faites comme vous voulez. Moi j'ai essayé de faire en sorte d'avoir une bûche. Alors pour la moitié du tronc d'arbre, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, parce qu'en fin de compte, j'ai regretté d'avoir fait ça. Sinon, je vais couper un morceau comme ça. Donc on colle comme شاهدكم في الجنة. إلى الملتقى إن شاء الله. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.